আমরা চলে এসেছি যে নতুন কনসেপ্টটা বলছিলাম তোমাদের সেইটা নিয়ে। অর্থাৎ যারা বিগিনার্স লেভেলে আছো তাদের কেবল ওয়ার্ড নোটস দেওয়া হবে, চ্যাপ্টার ওয়াইজ ওয়ার্ড নোটস যেমন বলা হয়েছিল তেমনি। তো যেমন ধরো চ্যাপ্টার 1, চ্যাপ্টার 2, চ্যাপ্টার 3 এইভাবে RNH আছে, সার্কেল বিগ সার্কেল এস আছে। তো এরকম টাইপের যতগুলো চ্যাপ্টার আছে সেই পার্টিকুলার চ্যাপ্টার অনুযায়ী আমরা কি করব, চ্যাপ্টারের থেকে আমরা ওয়ার্ড নোটস তোমাদের দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, চ্যাপ্টারটা লার্নিং এ পড়ে নিলে, লেসনটা যেটা করানো আছে সেটা দেখে নিলে, ভালো করে রুলস রেগুলেশন দেখে নিলে, ব্যাস। তারপরে কিছু করার দরকার নেই, ডাইরেক্ট ওয়ার্ড নোটস গুলোকে তোমরা মুখস্থ করে ফেলো। ওয়ার্ড নোটস যেগুলো আছে স্ট্রোক গুলোকে একবারে মুখস্থ করে ফেলো। ওয়ার্ড নোটস স্ট্রোক মাথায় বসে গেল, চ্যাপ্টার রেডি। তাহলে আর ওই চ্যাপ্টারটা তোমাকে দ্বিতীয়বার দেখতে হবে না, খালি রিভিশন দেবে ওয়ার্ডগুলোর উপরে, যাতে রুলগুলো তোমরা ভুলে না যাও, তাহলেই হয়ে যাবে। তো এটা আমাদের নতুন কনসেপ্ট। আজকে একটা ছোট্ট মতো ক্লাস দেবো, দেখো কিরকম হচ্ছে। ওয়ার্ড নোটসগুলো নাও, আর কেমন লাগছে বলবে, তাহলে এই কনসেপ্টটা চলবে। যদি বলো যে না কোনো লাভ হচ্ছে না, তাহলে আমরা ক্লাসটা দেবো না। অ্যাজ ইউজুয়াল যেমন চলছে সেই ক্লাসগুলো তো চলবেই, তার সাথে এটা একটা নতুন একটা কনসেপ্ট আজ থেকে অ্যাড করলাম। দেখে বলো কেমন হলো। ঠিক আছে, খালি ওয়ার্ডসের উপর আমরা জোর দিয়ে করছি, যাতে তাড়াতাড়ি অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল বইটা কভার করা যায়, ওয়ার্ডগুলো তোমাদের তৈরি হয়ে যায়, তাই জন্য এটা করা হচ্ছে। আর আমাদের যে ক্লাস হচ্ছে স্যারের, তো তোমরা জানোই স্যারের ক্লাস। হ্যালো স্টুডেন্টস, আজকে একটা নতুন কনসেপ্ট নিয়ে এসেছি, যেটাতে আমরা যে চ্যাপ্টারগুলো বুঝিয়েছি, যে লেসনগুলো বুঝিয়েছি, সেই চ্যাপ্টার থেকে কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড আমি এখানে আজকে তোমাদের সামনে তুলে ধরবো, এবং যে রুলগুলো বুঝিয়েছি তার একটা রিভিশনও হয়ে যাবে রুলগুলো। ঠিক আছে, আশা করি খুব ভালো লাগবে, নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। এবং তোমরা তারপরে এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো, লাইক করো, যাতে সমস্ত স্টুডেন্টরা এই সুযোগ সুবিধাগুলো যেন পায়। ठीक है, हम आज डिस्कस करेंगे जो चैप्टर हम बताया, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो जो चैप्टर हम बताया उसी में से जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो हम आज बताएंगे। और जो रूल हम बताए थे पहले, उसको फिर रिवीजन होगा, रिवीजन भी हम कर देंगे। तो ये जरूर अच्छा लगेगा। अच्छा लगने से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके इसका चारों तरफ फैला दीजिए। Each and every students will take these facilities. Okay, I will start. Cashier, KSH down arrow, cashier. R down because there is no vowel, so R is down. Head, upward H, D, upward H, down H when standing alone H, and follow K और K. ये दोनों में डाउन होगा, H एक करने से डाउन और K फॉलो करने से डाउन। এইচটা ডাউন কখন হবে, যখন এইচ একা থাকবে, আর যখন কে ফলো করবে তখন ডাউন হবে, বাকি সব আপ। তো এখানে একা নেই, কেউ নেই, এইচ আপ। হ্যাপি, সেম রুল, হ্যাপি আপওয়ার্ড এইচ পি, হ্যাপি। রিপেয়ার, আপওয়ার্ড আর পি, डाउन आर, बिकॉज vowel follows the R follows the vowel, इसलिए ये आप हुआ, यहाँ पर कोई भाव नहीं है इसलिए डाउन हुआ। दिस रूल, सेम रूल। रूम, डाउन आर एम, बिकॉज आर फॉलोज द एम। आर এর পরে এম থাকলে আর ডাউন হবেই, একদম নিশ্চিত, মাস্ট। আর এম থাকলে ডাউন হবে। আর আর এর পরে ভাল থাকলে আপ, আর এর আগে ভাল থাকলে আর ডাউন, ওয়ার্ডের মাঝে আর এলে আপ, আর আর पीबीटीडी टीडी से फॉलो करने से आप। लेकिन आर का बाद एम आने से आर डाउन होगा। अगर उल्टा होगा तो एम का बाद आर आएगा तो उस टाइम आर कभी अप
कभी डाउन होगा, डिपेंड्स अपॉन भावेल। आर्म, सेम रूल, सेम एज अबव। रोजी, RZ, R follows the vowel. Hope, H up. हाई, यहाँ पर H अकेला है इसीलिए डाउन हो गया। हॉकी, ये H के बाद K आ गया, हॉकी। এখানে H একা আছে এজন্য ডাউন হলো, আর এখানে H এর পরে K আছে, ডাউন হলো। হে, H একা আছে, डाउन। हां, अपवर्ड H NG, अपवर्ड H NG, हां। यहाँ पर H अकेला नहीं है, K के भी नहीं है, इसीलिए आप हुआ। H एका नहीं, K के नहीं, इसीलिए आप होगा। टुमारो, टू गामा लॉक, M अपवर्ड है, आर पर भाग আছে। विंडो, WND, window. Wednesday, Wednesday, not Wednesday, Wednesday. Week, right semicircle, K. Abbreviated W, वो एक तो चैप्टर है, abbreviated W. तो abbreviated W दो किस्म का होता है, एक तो स्ट्रोक W और एक तो राइट सेमीसाइकिल W. When W standing alone, then W is written stop. It's a way. W is standing alone, stop W. W standing अकेला रहने से वो डाउन स्ट्रोक W होगा, नहीं तो राइट सेमीसाइकिल होगा। लेकिन ये थोड़ा एक्सेप्शन है, इसमें कोई रूल नहीं है। विंडो और वेडनेसडे स्ट्रोक W करने पड़ेगा, ताकि हम लोग देखते हैं जो एन का आगे W रहने से वो स्ट्रोक राइट सेमीसाइकिल नहीं बनता है, स्ट्रोक में ही करना पड़ता है। स्ट्रोक WN, स्ट्रोक WN। सेंसस, सर्कल्स N, बिग सर्कल्स, डबल सर्कल। फिर W के बारे में बता रहा है, W का आगे भाग रहने से स्ट्रोक W, जैसे एवर स्ट्रोक W, यहाँ पर आगे भाग लग गया स्ट्रोक W। R भी आप करेंगे, इजियर ज्वाइनिंग। एवेक W के आगे भाग लग गया, आगे भाग ले रहे स्ट्रोक W आप टाउन हो रहे राइट सेमीसाइकिल। वह राइट सेमीसाइकिल डाउन हो रहा है, आपके पास कोई भाग नहीं है इसीलिए भाग है, लेकिन उच्चारण नहीं हो रहा तो मतलब नहीं है, तो डाउन आर हो गया। वार्म, राइट सेमीसाइकिल डाउन आर M, RM। इंजेन्यूअस, आज देने से स्टोकेस होगा, आज देने से स्टोकेस होगा। सेंसस, बिग सर्कल्स। इशू, एस एकरने से स्टोकेस होगा, एस एकरने से स्टोकेस होगा। अगर हम सर्कल कर देंगे तो इसके लिए भावल बैठने के लिए कोई स्पेस नहीं मिलेगा, स्पेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। भावल बैठने के लिए एक तो स्पेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए ही स्टोकेस हो गया। ठीक, अराइव, डाउन आर बी बिफोर भावल। हारी, H up, R up। कलर, KL डाउन R डाउन हुआ इसलिए R के पास कोई भाव नहीं है। फेलियोर, सेम रूल, FL डाउन फेलियोर। एक्सरसाइजेस, यस एक्सरसाइजेस। एक्स मतलब के सर्कल्स, वर्ड के बीच में R है, R आप होगा, और यहाँ पर बिग सर्कल होगा, ताकि दो तो ऐसे है, ये दो तो कुल मिला के एक तो हो गया, ये दो तो लेकर और ई भी एक है, तो मतलब दो तो हो गया, इसलिए बिग सर्कल्स। और एक्स मतलब के सर्कल्स एक्स। लेकिन आर हम कैसे करेंगे, ये तो संभव नहीं है, ऐसे करके ऐसे नहीं होता है, करके एंगल के बाहर अंदर हो गया सर्कल, ऐसे करके भी हो सकता है। रूल बोल रहा नहीं, एंगल का बाहर करने पड़ेगा, तो इसीलिए सर्कल तो घुमाने पड़ेगा,
तब एंगल का बाहर होगा। तो इसीलिए के इधर से सर्कल करके अपवर्ड बिग सर्कल्स, दोनों सर्कल के बीच में अगर कोई साइन होगा तो दे सकते हैं। তো এখানে সার্কেলটা কেন ঘোরালাম, সার্কেল ঘোরালে এটা যে অ্যাঙ্গেলের বাইরে হয়ে গেল, ওই জন্য সার্কেলটা ঘুরিয়ে দিলাম। আর এখানে দুটো সার্কেল আছে, বিগ সার্কেল হয়ে গেল। আর দুটো সার্কেলের মাঝে যা সাইন থাকবে, ডট, ড্যাশ, ডিপথং, আই দিয়ে যাবে। হারিট, আপার এইচ, আর, ডি। সোর্স, সার্কলেস, ডাউনার, সার্কলেস। सोर्स, डिजायर, डी सेटल डाउन। सोर्स, यहाँ पर एक सवाल है जो आर, सर आप तो बोले थे जो वार्ड के बीच में आर आने से आर आप होगा, डाउन क्या होगा? ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। এখানে বিরাট কোশ্চেন যে এখানে ওয়ার্ডের মাঝে আর এসছে, তাহলে কেন হয়নি? একটা জিনিস বলেছিলাম আমি তখন, হ্যাঁ, রিকল দ্য রুল, যে এটা ইনিশিয়াল অ্যাটাচমেন্ট আলাদা, স্ট্রোক আলাদা। এই সার্কেল করেছি অ্যাটাচমেন্ট, আমি তো এখানে স্ট্রোক করিনি, সার্কেল করেছি অ্যাটাচমেন্ট। তাহলে অ্যাটাচমেন্টে আমি কোনো স্ট্রোক দিচ্ছি না, তাহলে আটটা তাহলে একা পড়ে গেল এখানে, ওই জন্য একটা ডাউন হলো। ক্লিয়ার? রিফিউজাল, আপওয়ার্ড আর এফ সার্কেল ডাউন এল, ডাউন এলটা কেন হলো? ইজিয়ার জার্নি। এখন এফ করে সার্কেল করে এই এলটাকে তো এরকম করা সম্ভব না, रॉन्ग प्रोसेस, रॉन्ग डायरेक्शन। सर्कल एस करके एल हम कैसे बनाएंगे? इनसाइड ऑफ द कर्व टी का सर्कल कर दे, एल तो ऐसे बनाना पड़ेगा, मतलब इसीलिए आप नहीं हुआ, ऐसे करके आप कैसे करेंगे? संभव नहीं है, ठीक है। इसीलिए सर्कल एल को डाउन घुमाना ही पड़ेगा। लेसन, डाउन एल सर्कलेस एन, स्टोकन, डाउन एल सर्कलेस स्टोकन। एक तो चीज बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब जनरली हम लोग को मिलता है जो बीच में जो डाउन स्ट्रोक का बाद बीच में अगर सर्कल एस आ जाएगा, वो ऐसे घुमाना ही पड़ेगा, इनसे गलती का घुमाना ही पड़ेगा। और एल टू डाउन क्या किया हम? एल अगर आप करेंगे तो एल सर्कल्स हो गया, एन कैसे करेंगे? ऐसे नहीं, रॉन्ग डायरेक्शन। तो इसीलिए डाउन किया, इजियर जर्नी है। आप एल सर्कल्स इनसाइड ऑफ द कर्व, उस वक्त एन है, एन हम कैसे ऐसे निकल के करेंगे? तो ऐसे ऐसे हमको घूमने पड़ेगा, ये बहुत प्रॉब्लम होगा, इसीलिए ये नहीं होगा, इसे डाउन एल किया है, इजियर जर्नी। Such circle left motion J on Saturday on Ramalok circle T R D season स्टोकेस एंड जेट। हम एक रूल बोले थे जो लगातार एस अगर जेट एस जेट आएगा तो पहले वाला स्टोक और दूसरी वाला सार्कल। আমি একটা রুলে বলেছিলাম যে পরপর যদি এস বা জেড আসে, প্রথমটা স্ট্রোক, দ্বিতীয়টা সার্কেল, সেই রুল অনুসারে আমি করছি স্ট্রোকের সাথে। नाइसली एन सर्कल डाउन लेवल। आसाम इसके आगे वाल है, इसीलिए स्टोकेस हुआ, इसके आगे वाल से स्टोकेस हुआ। एस्केप एस्पाउस स्टोकेस पी एस पाउस स्टोकेस पी सर्कलेस एस्पाउस। बिफोर वाल पैसेजेस पी सर्कलेस जे सर्कलेस पैसेजेस। अर्ली डाउनर एल अपवर्ड। डिस्कस डी इधर से सर्कल घुमाना पड़ेगा, आउटसाइड ऑफ द एंगल डिस्कस। एज सुन एज बिग सर्कलेस एन स्मॉल सर्कल। ये गामा लगा एज सुन का जो एस है, ये दोनों मिला के बिग सर्कल होगा, दोनों सर्कल मिलेगा, एज है अलग। सोसाइटी स्टोकेस सर्कलेस सोसाइटी, वही सेम रूल, दो तो ऐसा गया, इसीलिए पहले वाला स्टोक दूसरी वाला सर्कल।
ounces, N big circles, visitors, B circle, T upward circles. यहाँ पर एक R आप क्या किए, R आप क्या किए, ये एक इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक तो रूल है वो बाद में मिलेगा, आर का और एक तो रूल है, तो वहां पर रूल बता रहा है जो दो तो डाउन स्ट्रोक का बाद आर आने से आर आप होगा, दो तो डाउन स्ट्रोक मतलब बी डाउन स्ट्रोक टी डाउन स्ट्रोक है ना, दो तो डाउन स्ट्रोक हो गया तो आर आ गया थर्ड में, तो आर आप करने पड़ेगा। सेम दो तो अगर आप स्ट्रोक होगा उसके बाद आर आने से आर डाउन करना, मतलब लेंथ ज्यादा बड़ा होना नहीं चाहिए। आर का अल्टरनेटिव है, इसीलिए रूल तो बता रहा है ऐसे ऐसे, एक तो डाउन आर एक तो अप आर, इसीलिए आर तो आप किया। एग्जिस्ट के बी सर्कलेस टी, एक्स मतलब के सर्कलेस आ सर्कलेस टी, एग्जिस्ट। स्टूडेंट्स, I hope this word will be very helpful for all students. এই ওয়ার্ডগুলো যে দিলাম চ্যাপ্টার ওয়াইজ আর এন এইচ ডাব্লিউ স্ট্রোক এস এন জেড সার্কুলেশন জেড বিগ সার্কেল, আমি যে রুলগুলো বুঝিয়েছিলাম সেখানে আমি দুটো তিনটে করে এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়েছিলাম, কিন্তু আজকে পুরো জিস্ট নামিয়ে দিলাম, এই চ্যাপ্টারের যত ওয়ার্ড আছে দিয়ে দিলাম এবং রুলগুলো বুঝিয়ে দিলাম। আশা করি তোমাদের সমস্ত এগুলো রিভাইজ হয়ে গেছে, সমস্ত তোমাদের রিভাইজ হয়ে যাবে। এগুলো করলে খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো, এরকম আমি মাঝে মাঝে আবার দেবো, আবার বোঝাবো, এই ভিডিওটা চলতেই থাকবে। প্রতিটি চ্যাপ্টার ওয়াইজ আমি এক্সাম্পল দিয়ে দিয়ে প্রতিটি ওয়ার্ড দেখিয়ে দেবো এবং রুলগুলো ডিসকাস করে দেবো। এটা ভেরি ভেরি হেল্পফুল ফর অল স্টুডেন্টস, ফর বিগিনার স্টুডেন্টস, দ্যাট ইজ বিগিনার স্টুডেন্টস, খুব হেল্প হবে। কারণ এই যে রুলগুলো তোমরা যেখানে যা শিখেছো বা শিখছো, প্লাস এইটাও তোমরা আমার এখানে যে ক্লাসটা করছো, যে দেখছো, যে ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি বারবার, কম্পেয়ার করে বুঝতে পারবে যে কোনটাতে আমাদের সহজভাবেই বুঝতে পারছি, সহজভাবে মাথা ঢুকে যাচ্ছে। তো এই জন্য বলছি যে এই ভিডিওটা খুব ভালো করে ফলো করো, তোমাদের আরো জানাশোনা বন্ধু বান্ধব দেখাও। এই জন্য সবাই মিলে তোমরা এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো, যাতে সবাই যারা জানে না তাদেরকেও জানিয়ে দাও যে এই চ্যানেলটা এসো, এই চ্যানেল এসে খুলে দেখো, ঘরে বসে বসে বিনা খরচাতে তোমরা এই ফ্রি ক্লাস পেয়ে যাচ্ছ। এরকম ফ্রি ক্লাস লার্নিংয়ে বিশেষ করে কোনো জায়গাতে পাবে না। ডিকটেশন হয়তো ফ্রি চ্যানেলে তুমি প্রচুর পাবে, কিন্তু এরকম লার্নিংয়ে আমার তো নলেজে নেই যে কোনো চ্যানেলে এরকম লার্নিংয়ে ফ্রি লার্নিং ক্লাস পাবে না, নেভার। তোমরা চ্যানেল সার্চ করো, দেখো, বুঝতে পারবে তাহলে। ঠিক আছে, এবার আমি চলে যাচ্ছি একটা ডিকটেশন ক্লাসে। থ্যাংক ইউ, ওকে, গুড নাইট।